अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाइना टुडे के साथ मैं हूं आपकी होस्ट खुदा शाह। नाज़रीन, ये प्रोग्राम GNN और चाइना मीडिया ग्रुप के ताउन से आपके लिए पेश किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में हम ह्यूमनाइड रोबोट्स रेस, फूलों की नुमाइश, मसनूई ज़हानत और ज़रूरी तरक्की समेत मुख्तलिफ शोबों में चीन की कामयाबियों की बात करेंगे। इस हवाले से दिलचस्प रिपोर्ट्स भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं पहले सेगमेंट चाइना दिस वीक से। चीन में खदमात के शोबे ने रवा साल की पहली तिमाही के दौरान मईशत की तरक्की में मरकजी किरदार अदा किया, जिसका मजमूई इक्तिसादी नमू में हिस्सा 63.2% रहा, जो गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 4% ज़्यादा है। चीन में खिदमात के शोबे ने रवा साल की पहली तिमाही के दौरान मईशत की तरक्की में मरकजी किरदार अदा किया, जिसका मजमूई इक्तिसादी नमो में हिस्सा 63.2% रहा, जो पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 4% ज़्यादा है। आदाद शुमार के मुताबिक जनवरी से मार्च तक खिदमात के शोबे की मजमूई पैदावार में 5.2% इजाफा हुआ और इसकी मालियत 20.61 ट्रिलियन युआन तक पहुँच गई। ख़ासतौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर और कारोबारी खिदमात के शोबों में नुमायाँ तरक्की देखने में आई। हाईटेक खिदमात में सरमायाकारी में भी तेज़ी आई, जहाँ इस शोबे में फ़िक्स असासाजात की सरमायाकारी 12.3% बढ़ गई। पेशा वराना और तकनीकी खिदमात में 29.5%, इंफॉर्मेशन सर्विसेज में 20.9%, जबकि तहकीक और डिज़ाइन के शोबे में 15.8% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन के मुताबिक खिदमात का शोबा रवायती अंदाज से निकल कर जदीद मॉडल्स की जानिब मुंतकिल हो रहा है, जो सनत के साथ गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। इससे न सिर्फ सनती शोबे की बेहतरी मुमकिन हो रही है, बल्कि मजमूई मुआशी ढांचे में भी बेहतरी आ रही है। इसी दौरान खिदमात से मुतल्लिक खपत में भी इजाफा हुआ है, जहां नई कारोबारी सरगर्मियां और मॉडल सामने आए हैं। चाइना इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फेयर कैंटीन फेयर के 139वें एडिशन का पहला मरहला इतवार को इख्तिताम पजीर हो गया, जिसमें गैर मुल्की खरीदारों की रिकॉर्ड तादाद ने शिरकत की। मुंतज़मीन के मुताबिक इतवार की शाम तक 216 ममालिक और खित्तों से तकरीबन 1,67,000 गैर मुल्की खरीदारों ने नुमाइश का रुख किया। चाइना इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फेयर कैंटन फेयर के 139वें एडिशन का पहला मरहला इतवार को इख्तिताम पजीर हो गया, जिसमें गैर मुल्की खरीदारों के रिकॉर्ड तादाद ने शिरकत की। मुंतज़मीन के मुताबिक इतवार की शाम तक 216 ममालिक और खित्तों से तकरीबन 1,67,000 गैर मुल्की खरीदारों ने नुमाइश का रुख किया, जो पिछले एडिशन के मुकाबले में 5.9% ज़्यादा है। ये किसी भी पहले मरहले के दौरान सबसे ज़्यादा शिरकत है, जो चीन की बैरूनी तजारत की मजबूती और फ़ालियत को ज़ाहिर करती है। जदीद मैन्युफैक्चरिंग के मौजू पर मुनक़िदा इस मरहले में 25,000 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए, जहाँ 7,40,000 मसनूआत पेश की गई, जबकि 12,000 से ज़्यादा कंपनियों ने शिरकत की। नुमाइश में मसनूई ज़हानत से लैस घरेलू आलात, ड्रोन्स, नई तवानाई से चलने वाली गाड़ियाँ और जदीद मशीनरी समेत मुख्तलिफ जदीद मसनूआत पेश की गई, जो चीन के सनती शोबे में जद्दत और तरक्की की अक्कासी करती हैं। इस दौरान 324 नई मसनूआत की रोनुमाई की तकरीबात भी मुनक्किद की गई, जिससे कंपनियों को बाहमी रवाबित बढ़ाने और ताउन के मौके हासिल हुए। चीनी मोटरसाइकिलों की आलमी मुकाबलों में नुमाया कारकर्दगी ने न सिर्फ इस सनत को नई शनाख्त दी है, बल्कि बरामदात में भी इजाफा किया है, जिसका मुजाहिरा हाल ही में मुनक्किदा 139वें कैंटीन फेयर के पहले मरहले में देखा गया। चीनी मोटरसाइकिलों की आलमी मुकाबलों में नुमाया कारकर्दगी ने न सिर्फ इस सनत को नई शनाख्त दी है, बल्कि बरामदात में भी इजाफा किया है, जिसका मुजाहिरा हाल ही में मुनक़िदा 139वें कैंटन फेयर के पहले मरहले में देखा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक चीनी कंपनी की आलमी सुपर बाइक चैंपियनशिप के एक मरहले में दोहरी कामयाबी ने बैनुल अक़वामी खरीदारों की तवज्जो हासिल की, जिसके बाद चीनी मोटरसाइकिलों की मांग में इजाफा देखने में आया। माहिरीन का कहना है कि ये कामयाबियां इस बात की अक्कास है कि चीन की मोटरसाइकिल सनत रवायती और EM मॉडल से निकलकर जदीद और ख़ुद मुख्तार ब्रांड्स की जानिब बढ़ रही है। नुमाइश के दौरान मुख्तलिफ कंपनियों ने जदीद मॉडल्स पेश किए, जिनमें हल्के वज़न, बेहतर कंट्रोल और जदीद फीचर्स पर तवज्जो दी गई। इन मसनूआत में तहकीक और तरक्की के रुझान को नुमाया तौर पर देखा गया, जिससे आलमी मार्केट में मुसाबकत बढ़ रही है। कारोबारी नुमाइंदों के मुताबिक अब सिर्फ कम कीमत पर इन्हिसार करना मुअस्सर हिकमत अमली नहीं रहा, इसलिए कंपनियां अपने ब्रांड्स को मजबूत बनाने और आलमी सतह पर अपनी मौजूदगी बढ़ाने पर तवज्जो दे रही हैं।
जनूबी चीन के सूबा हाइनान के शहर हाइको में मुनक़िदा छठी चाइना इंटरनेशनल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एक्सपो इख्तिताम पजीर हो गए, जिसमें आलमी शिरकत, नई मसनूआत की रोनुमाई और सरमायाकारी के मुआहदों में नुमाया इजाफा देखने में आया। जनूबी चीन के सूबा हाइनान के शहर हाइको में मुनक़िदा छठी चाइना इंटरनेशनल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एक्सपो इख्तिताम पजीर हो गई, जिसमें आलमी शिरकत, नई मसनूआत की रोनुमाई और सरमायाकारी के माहिदों में नुमाया इजाफा देखने में आया। 13 से 18 अप्रैल तक जारी रहने वाली इस नुमाइश में 67 ममालिक और खित्तों के 3413 मारूफ ब्रांड शरीक हुए, जबकि 386 नई मसनूआत मुतारिफ कराई गई। 6 बरसों में यह नुमाइश एशिया पैसिफिक खित्ते की सबसे बड़ी आला म्यार की सारिफ अशिया की नुमाइश बन चुकी है और सारिफीन के रुझानात मुतय्यन करने का अहम प्लेटफार्म समझी जाती है। नुमाइश के दौरान तलब और रसद से मुतल्लिक 10 तकरीबात मुनक़िद हुई, जिनके नतीजे में 130 इब्तदाई मुआहदे तय पाए, जबकि 1200 से ज़ायद खरीदारों और नुमाइश कुनंदगान ने शिरकत की। पहली बार खरीदारों के लिए खुसूसी सर्विस सेंटर भी कायम किया गया, ताकि मसनूआत की मार्केट तक रसाई तेज़ की जा सके और सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया जाए। हुक्काम के मुताबिक अब तक 70 से ज़ायद बड़ी कंपनियां इस नुमाइश में शिरकत के बाद हाइनान में अपने कारोबार कायम कर चुकी हैं। चीन में मुनक्किद होने वाली नवी चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो के लिए दुनिया भर की कंपनीज के रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है, जहां अब तक 70 ममालिक और खित्तों के तकरीबन 800 कंपनीज ने शिरकत की तस्दीक कर दी है। चीन में मुनक्किद होने वाली नवी चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो के लिए दुनिया भर की कंपनियों की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है, जहां अब तक 70 ममालिक और खित्तों की तकरीबन 800 कंपनियों ने शिरकत की तस्दीक कर दी है। मुंतज़मीन के मुताबिक नुमाइश के लिए तयशुदा रकबा 2,80,000 मुरबा मीटर के करीब पहुँच चुका है, जबकि इस आलमी तजारती इवेंट का इनेकाद 5 से 10 नवंबर तक शंघाई में किया जाएगा। हफ्ते के रोज़ इस नुमाइश के आगाज़ में 200 दिन बाकी रहने का संग मील भी मुकम्मल हुआ और तैयारियां तेज़ी से जारी हैं। हुक्काम का कहना है कि इस साल नुमाइश में मुस्तकबिल के 6 अहम सनतों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है, जिनमें क्वांटम टेक्नोलॉजी, बायो मैन्युफैक्चरिंग, हाइड्रोजन और न्यूक्लियर फ्यूजन तवानाई, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, मसनूई ज़हानत और 6G मोबाइल कम्युनिकेशन शामिल हैं। इसी दौरान होंगशियाओ इंटरनेशनल इकनॉमिक फोरम, जो इस नुमाइश के साथ मुनक्किद किया जाएगा, के मौज़ूआत और एजेंडा की तैयारी भी जारी है, जिसके लिए मुख्तलिफ सतहों पर मुशावरत का अमल मुकम्मल किया जा रहा है। चीन में 2026 की पहली तिमाही के दौरान फिक्स्ड असासा सरमायाकारी के ढांचे में बेहतरी का रुझान जारी रहा, जिससे मुस्तकबिल की मौशी तरक्की के लिए नई रफ्तार पैदा हुई है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पहली तिमाही में सरमायाकारी में सालाना बुनियाद पर 1.7% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। चीन में 2026 की पहली तिमाही के दौरान फिक्स असासा सरमायाकारी के ढांचे में बेहतरी का रुझान जारी रहा, जिससे मुस्तकबिल की मौशी तरक्की के लिए नई रफ्तार पैदा हुई है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पहली तिमाही में सरमायाकारी में सालाना बुनियाद पर 1.7% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो पिछले साल मजमूई तौर पर होने वाली 3.8% कमी के बरक्स मुस्बत पेशरफ्त है। इस अरसे में बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी 8.9% बढ़ी, जो पिछले साल की मजमूई शरह से नुमाया तौर पर ज़्यादा है। इसी तरह मशीनरी और आलात की खरीदारी में सरमायाकारी 13.9% इजाफे के साथ नुमाया रही। इस तरक्की में कौमी सतह के बड़े मनसूबों और अहम शोबों में सिक्योरिटी सलाहियत बढ़ाने की पॉलिसियों का अहम किरदार है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर मशीनरी की अपग्रेडेशन और सारिफ अशिया के तबादले से मुतल्लिक इक़दामात ने भी सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया। आदाद-ओ-शुमार ज़ाहिर करते हैं कि सरमायाकारी का रुख अब बुनियादी ढांचे की मजबूती और जिद्दत पर मबनी तरक्की की जानिब बढ़ रहा है। शुमाली चीन के सूबा हेबी में कायम नए शहरी मंसूबे शेविंग ऑन न्यू एरिया के दौरे पर आने वाले गैर मुल्की सफारतकारों ने इस इलाके की तेज़ रफ्तार तरक्की को करीब से देखा और इसे जदीद शहरी मनसूबाबंदी की नुमाया मिसाल करार दिया। शुमाली चीन के सूबे हेबी में कायम नए शहरी मंसूबे शुआंगान न्यू एरिया के दौरे पर आने वाले गैर मुल्की सफारतकारों ने इस इलाके की तेज़ रफ्तार तरक्की को करीब से देखा और इसे जदीद शहरी मनसूबाबंदी के नुमाया मिसाल करार दिया। 2 रोज़ा दौरे में 18 ममालिक के सफ़ीरों समेत 60 से ज़ायद सफारतकारों ने शिरकत की, जिन्होंने मुख्तलिफ अहम मकामात का मुआयना किया। इस दौरान शहरी मनसूबाबंदी, बुनियादी ढांचे की तामीर और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में होने वाली पेश रफ्त से आगाह किया गया।
हुक्काम के मुताबिक यह नया इलाका दारुल-हुकूमत पर गैर ज़रूरी दबाव कम करने और खित्ते की मुतवाज़न तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए कायम किया गया है, जहाँ जदीद तर्ज की शहरी सहूलियात और टेक्नोलॉजी को यकजा किया जा रहा है। दौरे के दौरान वफ़द ने एक बड़ी सरकारी कंपनी के नए हेडक्वार्टर का भी दौरा किया, जहां कारोबारी सरगर्मियों और इसके नए मुकाम पर मुंतकिल होने के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। गैर मुल्की सफारतकारों ने इस मंसूबे में डिजिटल और माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को सराहते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी का यह तसव्वुर मुस्तकबिल की शहरी तरक्की के लिए अहम रहनुमाई फराहम करता है। चीन के दारहुकूमत बीजिंग में मुनक़िदा ई टाउन हाफ मैराथन 2026 में मुकामी कंपनी के तैयार करदा ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने पहली तीनों पोजीशंस हासिल करके नुमाया कामयाबी समेटे 21 किलोमीटर तवील इस दौड़ में खुदकार नेविगेशन और रिमोट कंट्रोल के 2 ज़ुमरों में मुकाबला हुआ। चीन के दारुल-हुकूमत बीजिंग में मुनक़िदा 2026 ई टाउन हाफ मैराथन में मुकामी कंपनियों के तैयार करदा ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने पहली तीनों पोजीशंस हासिल करके नुमाया कामयाबी समेटी। 21 किलोमीटर तवील इस दौड़ में खुदकार नेविगेशन और रिमोट कंट्रोल के 2 ज़ुमरों में मुकाबला हुआ। ताहम पहली तीनों पोजीशंस हासिल करने वाले रोबोट्स खुदकार निज़ाम के तहत दौड़ में शरीक थे। फातेह रोबोट ने मुकर्ररा फासला तकरीबन 51 मिनट में मुकम्मल किया। मुकाबले में 100 से ज़ायद रोबोट टीमों के साथ 12,000 से ज़ायद इंसानी खिलाड़ियों ने भी शिरकत की, जिससे ये इवेंट टेक्नोलॉजी और खेल के इम्तजाज की एक मुनफरिद मिसाल बन गया। माहिरीन के मुताबिक रोबोट्स ने बगैर किसी हादसे के दौड़ मुकम्मल की, जबकि दौरान मुकाबला सिर्फ एक बार बैटरी तब्दील की गई, जो उनकी कारकर्दगी और इस्तेहकाम को ज़ाहिर करती है। शुरका का कहना था कि कुछ रोबोट्स की रफ्तार गैर मामूली तौर पर तेज़ थी और वह इंसानी दौड़ने वालों से भी आगे निकल गए, जो टेक्नोलॉजी की तेज़ रफ्तार तरक्की का वाज़ेह सबूत है। चीन की रोबोटिक सनत आलमी सतह पर तेजी से वसअत इख्तियार कर रही है, जहां मशरकी सूबे आनहुई में गुज़िश्ता एक दिहाई के दौरान रोबोट की पैदावार में 30 गुना इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रोबोट्स के मुताबिक इस पेशरफ में एक अहम सनती शहर वोहू नुमाया किरदार अदा कर रहा है। चीन की रोबोटिक्स सनत आलमी सतह पर तेज़ी से वसअत इख्तियार कर रही है, जहां मशरकी सूबे आनहुई में पिछले एक दहाई के दौरान रोबोट की पैदावार में 30 गुना इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पेशरफ्त में एक अहम सनती शहर वोहू नुमाया किरदार अदा कर रहा है, जहां कौमी सतह का रोबोटिक्स इंडस्ट्री क्लस्टर कायम है, जहां तैयार किए जाने वाले जदीद रोबोट्स अब बैनुल-अक़वामी मंडियों में भी जगह बना रहे हैं। मुकामी फैक्ट्रियों में नई नस्ल के 4 टांगों वाले रोबोट्स तैयार किए जा रहे हैं, जो एक चार्ज पर 2 घंटे तक काम कर सकते हैं और वज़न उठाने की सलाहियत भी रखते हैं। ये रोबोट्स मुश्किल रास्तों पर चलने और तंग जगहों तक रसाई हासिल करने की सलाहियत रखते हैं, जिसके बायस बैरून मुल्क सनती सिक्योरिटी और दीगर मकासद के लिए इनकी तलब बढ़ रही है। इसके अलावा इंसान नमा रोबोट्स भी तैयार किए जा रहे हैं, जो मुतादिद ज़ुबानों में बातचीत करने की सलाहियत रखते हैं, जिससे मुख्तलिफ ममालिक में उनका इस्तेमाल आसान हो गया है। ये मसनूआत 30 से ज़ायद ममालिक और खित्तों को बरामद की जा रही हैं और यूरोप में बड़े पैमाने पर सप्लाई इस बात का सबूत है कि चीनी रोबोट्स अब आला मेयार तक पहुँच चुके हैं। चीन ने रवा साल के दौरान बढ़ती हुई तलब के बावजूद बिजली की वाफ़िर फराहमी और कीमतों में इस्तेहकाम बरकरार रखा है, जिसमें तवानाई के मौसर निज़ाम और पॉलिसीज़ ने अहम किरदार अदा किया है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पहली समाही तक मुल्क में बिजली पैदा करने की मजमूई सलाहियत तकरीबन 4 अरब किलोवाट तक पहुँच गई, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है और आलमी मजमूए का तकरीबन 30% बनती है। चीन ने रवा साल के दौरान बढ़ती हुई तलब के बावजूद बिजली की वाफर फराहमी और कीमतों में इस्तेहकाम बरकरार रखा है, जिसमें तवानाई के मुअस्सर निज़ाम और पॉलिसियों ने अहम किरदार अदा किया है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पहली छमाही तक मुल्क में बिजली पैदा करने की मजमूई सलाहियत तकरीबन 4 अरब किलोवाट तक पहुँच गई, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है और आलमी मजमूए का तकरीबन 30% बनती है। इस दौरान चीन के तवानाई निज़ाम में साफ तवानाई का हिस्सा नुमाया तौर पर बढ़ा है। जनवरी से मार्च के दौरान बड़े सनती इदारों ने पन बिजली, एटमी तवानाई, हवा और शमसी तवानाई से 700 अरब किलोवाट घंटे बिजली पैदा की, जो पिछले साल के मुकाबले में 2.8% ज़्यादा है और मजमूई पैदावार का 33.2% बनती है। हुक्काम के मुताबिक फरवरी के अवाखिर तक काबिल तजदीद तवानाई की मजमूई सलाहियत 2.38 अरब किलोवाट तक पहुँच गई।
جو توانائی کے شعبے میں تیز رفتار تبدیلی کو ظاہر کرتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پہلی سہ ماہی میں نئی نصب شدہ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت کا تقریباً 70% حصہ ہوا اور شمسی توانائی پر مشتمل تھا۔ شنگھائی میں جاری شنگھائی انٹرنیشنل فلاور فیسٹیول کے تحت شہر کے بڑے تجارتی علاقوں کو دیدہ زیب پھولوں کی سجاوٹ سے آراستہ کر دیا گیا، جس کا مقصد ثقافت، تجارت اور تفریح کو یکجا کر کے صارفین کو متوجہ کرنا ہے۔ تائپنگ جھیل کے مقام پر پانی کے اوپر ہاتھ سے تیار کیا گیا پھولوں کا جھولا نمایاں ہے۔ شنگھائی میں جاری شنگھائی انٹرنیشنل فلاور فیسٹیول کے تحت شہر کے بڑے تجارتی علاقوں کو دیدہ زیب پھولوں کی سجاوٹ سے آراستہ کر دیا گیا ہے، جس کا مقصد ثقافت، تجارت اور تفریح کو یکجا کر کے صارفین کو متوجہ کرنا ہے۔ تھائپنگ جھیل کے مقام پر پانی کے اوپر ہاتھ سے تیار کیا گیا پھولوں کا جھولا نمایاں ہے، جبکہ شین تھیانڈی کے تاریخی شکمن طرز تعمیر کے پس منظر میں یہ منظر مزید دلکش دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح نانجنگ روڈ کی معروف تجارتی شاہراہ کو پھولوں کے خوبصورت ڈیزائن سے سجا کر اسے کھلی فضا میں آرٹ گیلری کا روپ دے دیا گیا ہے۔ شہر کے جدید علاقے پوتونگ میں گلاب اور کیمیلیا کے پھولوں سے پیدل چلنے والوں کے راستوں کو سجایا گیا ہے، جہاں یورپی طرز کے محراب نما ڈھانچے بھی خصوصی توجہ کا مرکز بنے ہیں۔ اس کے ساتھ درجنوں دکانوں نے پھولوں سے مزین داخلی دروازے بنا کر ایک مربوط نمائش کا منظر پیش کیا، جبکہ ایک خصوصی پھولوں کی مارکیٹ میں مختلف اقسام کے درجنوں برانڈز شریک ہیں۔ یوجوان گارڈن میں ثقافتی رنگ بھی نمایاں رہا، جہاں روایتی ملبوسات میں ملبوس فنکاروں نے رقص اور کہانی کے ذریعے شائقین کو محظوظ کیا۔ مشرقی چین کے صوبہ شانگڈونگ کے شہر ویفانگ میں 43واں ویفانگ انٹرنیشنل کائٹ فیسٹیول رنگا رنگ تقریبات کے ساتھ شروع ہو گیا، جس میں دنیا بھر سے شرکاء نے شرکت کی۔ اس سالانہ میلے میں 57 ممالک اور خطوں کے کھلاڑی شریک ہوئے۔ مشرقی چین کے صوبہ شانڈونگ کے شہر ویفانگ میں 43واں ویفانگ انٹرنیشنل کائٹ فیسٹیول رنگا رنگ تقریبات کے ساتھ شروع ہو گیا، جس میں دنیا بھر سے شرکاء نے شرکت کی۔ اس سالانہ میلے میں 57 ممالک اور خطوں کے کھلاڑی شریک ہیں، جبکہ 2300 سے زائد خوبصورت اور منفرد ڈیزائنز کی پتنگیں آسمان پر دلکش منظر پیش کر رہی ہیں۔ فیسٹیول کے دوران 56 مختلف سرگرمیوں کا اہتمام کیا گیا ہے، جن میں 22ویں عالمی پتنگ بازی چیمپئن شپ کے علاوہ ثقافتی اور سیاحتی پروگرام، کھیلوں کے مقابلے اور کاروباری تبادلے بھی شامل ہیں۔ ویفانگ کو دنیا کا پتنگوں کا دارالحکومت کہا جاتا ہے اور یہ پتنگ سازی کی قدیم روایت اور اعلیٰ ہنرمندی کے لیے مشہور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں 1984 سے باقاعدگی سے یہ بین الاقوامی فیسٹیول منعقد کیا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ میلہ نہ صرف ثقافتی ورثے کو اجاگر کرتا ہے، بلکہ سیاحت اور بین الاقوامی روابط کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ شمال مغربی چین کے سنکیانگ ویگور خود اختیار علاقے کے شہر شاوان میں بہار کی کاشتکاری کے دوران جدید مشینی اور خودکار زرعی آلات کے استعمال سے ٹماٹر کی کاشت میں نمایاں بہتری دیکھنے میں آئی ہے۔ ماضی میں کسان ٹماٹر کی پنیری ہاتھ سے لگاتے تھے۔ شمال مغربی چین کے سنکیانگ ویگور خود اختیار علاقے کے شہر شاوان میں بہار کی کاشتکاری کے دوران جدید مشینی اور خودکار زرعی آلات کے استعمال سے ٹماٹر کی کاشت میں نمایاں بہتری دیکھنے میں آئی ہے۔ ماضی میں کسان ٹماٹر کی پنیری ہاتھ سے لگاتے تھے، تاہم اب جدید ٹرانسپلانٹر مشین ایک ہی دن میں تقریباً 1.67 ہیکٹر رقبے پر کاشت مکمل کر سکتی ہے، جو تقریباً 30 افراد کے کام کے برابر ہے۔ مشینی کاشت نہ صرف رفتار بڑھاتی ہے، بلکہ پودوں کے درمیان فاصلوں کو یکساں رکھ کر فصل کے معیار اور پیداوار میں بھی اضافہ کرتی ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ اس طریقے سے پودے مضبوطی سے زمین میں لگتے ہیں، جلد نشوونما پاتے ہیں اور بہتر پیداوار دیتے ہیں۔ اس کاشت کے لیے استعمال ہونے والی تمام پنیری مقامی گرین ہاؤسز میں تیار کی جاتی ہے، جہاں اب تک 115 گرین ہاؤسز قائم کیے جا چکے ہیں۔ ان میں درجہ حرارت اور نمی کو جدید خودکار نظام کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے تاکہ پودوں کی بہتر دیکھ بھال ممکن ہو سکے۔ جنوبی چین کے صوبہ گوانگڈونگ میں قائم ہانگ کانگ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ڈونگوان لاجسٹک پارک نے اپنے قیام کے 3 برسوں میں 65 ارب یوان سے زائد مالیت کی درآمدات اور برآمدات سنبھالی ہے، جبکہ اس کی سالانہ اوسط ترقی کی شرح 217% رہی ہے۔ جنوبی چین کے صوبہ گوانگڈونگ میں قائم ہانگ کانگ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ڈونگوان لاجسٹک پارک نے اپنے قیام کے 3 برسوں میں 65 ارب یوان سے زائد مالیت کی درآمد و برآمد سنبھالی ہے، جبکہ اس کی سالانہ اوسط ترقی کی شرح 217% رہی ہے۔
حکام کے مطابق یہ لاجسٹک پارک چین کی پہلی ایسی سہولت ہے جو براہ راست لاجسٹک پارک کو ایئرپورٹ کے فضائی آپریشن سے جوڑتے ہوئے سمندری اور فضائی کارگو کی مشترکہ منتقلی کی خدمات فراہم کرتی ہے۔ اس وقت یہاں 1500 سے زائد اقسام کی اشیاء کی ترسیل کی جا رہی ہے۔ یہ منصوبہ 18 اپریل 2023 کو فعال ہوا تھا، جس کے بعد سے یہ گوانگتونگ، ہانگ کانگ اور مکاؤ پر مشتمل گریٹر بے ایریا کے لیے ایک اہم بین الاقوامی فضائی کارگو مرکز بن چکا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس جدید سمندری اور فضائی مربوط نظام نے سامان کی ترسیل کو تیز، مؤثر اور کم لاگت بنا دیا ہے، جس سے خطے میں تجارت اور لاجسٹک کے شعبے کو نمایاں فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ عالمائے تائیوان کے دونوں کناروں کے سیاسی مبصرین نے مرکزی حکومت کی جانب سے حال ہی میں اعلان کردہ پالیسی اقدامات کو سراہتے ہوئے کہا ہے یہ اقدامات چائنیز مین لینڈ اور تائیوان علاقے کے درمیان تعاون اور روابط کو فروغ دیں گے۔ آبنائے تائیوان کے دونوں کناروں کے سیاسی مبصرین نے مرکزی حکومت کی جانب سے حال ہی میں اعلان کردہ پالیسی اقدامات کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدامات چائنیز مین لینڈ اور تائیوان علاقے کے درمیان تعاون اور روابط کو فروغ دیں گے۔ مرکزی حکومت نے 12 اپریل کو 10 نکاتی پالیسی پیکج متعارف کرایا، جس میں سیاسی رابطوں، بنیادی ڈھانچے، سفر، تجارت اور ثقافت سے متعلق اقدامات شامل ہیں۔ یہ اعلان سی پی سی مرکزی کمیٹی کے امور تائیوان دفتر کی جانب سے جنرل سیکرٹری شی جن پنگ اور گومنتانگ پارٹی کے چیئرپرسن زنگ لے ون کے درمیان ملاقات کے بعد کیا گیا۔ ان پالیسیوں کا مقصد دونوں کناروں کے درمیان تبادلے کو بڑھانا اور عملی تعاون کو مضبوط بنانا ہے۔ ماہرین کے مطابق ان اقدامات میں تائیوان میں عوامی امور کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے، خاص طور پر نوجوانوں، بنیادی سطح کی کمیونٹیز اور چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کی ضروریات کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ اس کے تحت زرعی مصنوعات اور سمندری خوراک کی ترسیل، بنیادی سہولیات کی فراہمی اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کو فروغ دینے پر بھی زور دیا گیا ہے۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، آپ رہیے ہمارے ساتھ۔ چائنا ٹوڈے میں اب باری ہے چائنا رپورٹ کی۔ اسلام آباد میں انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز کے زیر اہتمام سیمینار میں سی پیک کے دوسرے مرحلے پاک چین اقتصادی تعاون اور صنعتی اور تکنیکی ترقی کے نئے امکانات پر زور دیا گیا۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں۔ اسلام آباد میں انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز کے زیر اہتمام سی پیک کے دوسرے مرحلے سے متعلق ایک اہم سیمینار منعقد کیا گیا، جس میں مضبوط گورننس اور مؤثر حکمت عملی کے نفاذ کے ذریعے سی پیک کے دوسرے مرحلے کو آگے بڑھانے پر زور دیا گیا۔ سیمینار میں وفاقی وزیر برائے سرمایہ کاری بورڈ قیصر احمد شیخ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ پاکستان میں چینی سفارت خانے کے ڈیپٹی ہیڈ آف مشن شی یوان چانگ مہمان اعزاز تھے۔ اس موقع پر وفاقی وزیر قیصر احمد شیخ نے کہا کہ سی پیک کے دوسرے مرحلے میں پاکستان اور چین کے درمیان کاروباری اور سرمایہ کاری کے روابط کو مزید فروغ دیا جائے گا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ صنعتی تعاون، مشترکہ منصوبوں اور نجی شعبے کی شمولیت کے ذریعے پاکستان کی معیشت کو نئی سمت دی جا سکتی ہے۔ دیکھیے، پوری دنیا میں بی ٹو بی ماڈل ہی زیادہ کامیاب ہوا ہے، اور میں ایز اے بزنس مین سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا انٹرپرینور بہت ایکٹیو ہے، اور ہم نے پچھلے سال بیجنگ میں بورڈ آف انویسٹمنٹ نے ایک کانفرنس ارینج کروائی، جس میں 300 پاکستانی انٹرپرینور بی ٹو بی میں جا کے انہوں نے انٹریکشن کیا چائنیز اپنے کاؤنٹر پارٹس، اس میں جوائنٹ وینچر بھی سائن ہوئے، اس میں ایم او یو بھی سائن ہوئے۔ تو اصل ساری دنیا میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور جو پروگرام کامیاب ہوتے ہیں وہ بی ٹو بی ہے، تاکہ وہ جو انڈیویجول بزنس مین ہے وہ زیادہ سمجھتا ہے ان معاملات کو۔ اور پاکستان اور چائنا تو ایک آئرن کلیڈ فرینڈز ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹریٹجی بڑی امپارٹنٹ ہے، اور یہ جو سی پیک 2 میں یہ اسٹریٹجی اڈاپٹ کی، کیونکہ اس کے اوپر اب بزنس کے اوپر زور ہے زیادہ تر۔
اس موقع پر چینی سفارت خانے کے ڈیپٹی ہیڈ آف مشن شی یوان چیانگ نے کہا کہ سی پیک کے پہلے مرحلے میں توانائی کے بحران کے خاتمے اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی پر خصوصی توجہ دی گئی، جبکہ دوسرے مرحلے میں زراعت، جدت طرازی، سائنس و ٹیکنالوجی اور دیگر شعبوں کو ترجیح دی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ رواں سال چین اور پاکستان کے سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے اور اس تناظر میں ترقیاتی پروگراموں کو خصوصی اہمیت حاصل ہوگی۔ چین میں پاکستان کے سابق سفیر مسعود خالد نے زور دیا کہ سی پیک کے دوسرے مرحلے میں زراعت، سائنس و ٹیکنالوجی اور آئی ٹی کے شعبوں میں عملی تعاون وقت کی اہم ضرورت ہے۔ سی پیک فیز 2 ہے، اس میں میرے نقطہ نگاہ سے ایمفیسس جو ہے وہ بزنس ٹو بزنس زیادہ ہوگا، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کم ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی ٹو جی بالکل ایکسکلوڈ ہو جائے گا۔ تو بی ٹو بی کے لیے ہمیں یہ ہے کہ دونوں طرف کی، دونوں ممالک کی جو بزنس کمیونٹیز ہے ان کے درمیان جو ہے تعاون، اشتراک اور ایکسچینجز وہ بہت ضروری ہیں، یعنی کہ جو بزنس کمیونٹی کے ڈیلیگیشنز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملیں، ایگزیبیشنز میں حصہ لیں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بہت ضروری ہیں بی ٹو بی کوآپریشن کے لیے۔ انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز کے صدر سفارتکار جوہر سلیم نے کہا کہ سیمینار کا مقصد ماہرین کی تجاویز سے استفادہ کرتے ہوئے سی پیک کے دوسرے مرحلے کو زیادہ مؤثر انداز میں پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ ایک تو یہ دیکھیں، یہ ڈسکشن جب ہوتی ہے اس سے نئے آئیڈیاز جنم لیتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اس طرح کی جو ڈسکشن ہے اس سے ہم ایکشنیبل ریکمنڈیشنز نکالتے ہیں، اور وہ پھر ایکشنیبل ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ پالیسی میکرز کے لیے جو ہے نا پالیسی میموز کی صورت میں یا پالیسی پیپرز کی صورت میں بنا کے ان کو دی جاتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی جو ہے نا پروڈکٹیو رہا آج کا یہ مذاکرہ، آج کا یہ سیمینار، اور انشاءاللہ اس سے فیوچر کے لیے بہت اچھی تجاویز نکلیں گی۔ اس موقع پر ادارے کی جانب سے چین اور وسط ایشیائی ممالک کے ساتھ بی ٹو بی تعاون سے متعلق 2 تجزیاتی رپورٹس بھی جاری کی گئیں، جن کا مقصد خطے میں تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے۔ پروگرام میں اب باری ہے سیگمنٹ نیو ویژن کی۔ آئل کسی بھی ملک کے لیے کتنا اہم ہے اس کا ادراک تو ہر کسی کو ہے۔ نیو ویژن میں آج ہم دیکھیں گے کہ چین کی قومی تیل کی طاقت، ووہان سے لے کر دنیا تک کے بارے میں یہ رپورٹ۔ السلام علیکم، میں ہوں نورین۔ آج ہم آپ کے کچن میں موجود ایک ایسی چیز کے بارے میں بات کریں گے جس کے بغیر کھانا ادھورا لگتا ہے، یعنی خوردنی تیل۔ دنیا کے بہت سے ممالک کو ایک مشترکہ چیلنج کا سامنا ہے کہ خوردنی تیل کے لیے دوسروں پر حد سے زیادہ انحصار۔ ذرا تصویر کیجیے کہ اگر کسی دن آپ تیل خریدنے کے لیے دوسروں کا محتاج ہونا پڑے تو کیا آپ سکون سے کھانا کھا سکیں گے؟ عالمی طاقتوں کے مقابلے میں تیل خود خریدا تو جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ صلاحیت بھی ہونی چاہیے کہ آپ خود تیل پیدا کر سکیں اور اپنی زمین میں اگا سکیں۔ جب ہم اس صلاحیت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں شہر ووہان میں واقع چائنیز اکیڈمی آف ایگریکلچرل سائنسز کے آئل کراپس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا ذکر کرنا ہوگا۔ آج میں ووہان میں ہوں اور یہاں آئل کراپ ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے۔ دیکھنے میں یہ ایک بہت سادہ جگہ ہے، لیکن ماہر کی نظر میں یہ زرعی بنیادی اثاثوں کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ گزشتہ 10 سالوں کے دوران آئل کراپس ریسرچ کے میدان میں اس ادارے کی عالمی ساکھ اس قدر مضبوط ہوئی ہے کہ اس نے امریکہ اور کینیڈا کے زرعی تحقیقی اداروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور اب یہ ادارہ دنیا بھر میں پہلے نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ اس ادارے کے پاس ایک ایسا ٹرمپ کارڈ ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں، یعنی 44,300 اقسام کے بیجوں کا وسیع خزانہ۔ یہ وہ اصل جگہ ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا آئل کراپ سیڈ بینک ہے۔ دوستوں آپ یہ دیکھیں، یہ چھوٹے چھوٹے بوتلیں دراصل آئل کی دنیا کی مائکرو چپ ہیں۔ جب یہ ہمارے پاس ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ ہم اپنی ضروریات کا تیل خود پیدا کر سکتے ہیں۔ یہاں کے سائنسدان اسپیس مینجمنٹ کے ماہر بھی ہیں۔ انہوں نے ایک انوکھی قسم کی تیاری کی ہے جس کا نام ہے چونگنونگزا 501 ہے۔ عام طور پر ایک منہ میں تقریباً 20,000 پودے لگتے تھے، لیکن اب یہ قسم
30,000 पौधों की जगह बना लेती हैं, तकरीबन 50% का इजाफा। ऐसा लग रहा है जैसा कि एक ही घर में किसी टंकी के बाहर 13 गुना लोग हंसी खुशी से रहने लगते हैं। इसी टेक्नोलॉजी की बदौलत उसने पैदावार के तमाम साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। साल 2025 में सुबह जियांसू के शहर तोंगथाई में उसने फी एंकर 2292.62 किलोग्राम सर्दियों की सरसों की पैदावार हासिल करके एक नया कौमी रिकॉर्ड कायम किया। ये बीज न सिर्फ गुंजियांग काश्त के लिए मौजूद है बल्कि बंजर और नमकीन जमीन में भी बेहतर तौर पर नशोनुमा पाने की सलाहियत रखता है। 2025 में सुबह शैंसी के बंजर इलाके में उसने फी एंकर 1895.39 किलोग्राम की शानदार पैदावार दी। सिर्फ पैदावार ही ज्यादा नहीं बल्कि इन बीजों में तेल की मिकदार भी खैर मामूली है। इन्हीं ही जमीन से न सिर्फ सरसों ज्यादा हासिल हुई बल्कि निकाले गए तेल की मिकदार में भी 20% का इजाफा हुआ। टेक्नोलॉजी तो आ गई, लेकिन अब असल सवाल ये है कि फसल उगाकर आम तेल फरोख्त करने के अलावा और कैसे आमदनी हासिल की जाए। यहाँ के साइंसदान वाकई कमाल के बिजनेस माइंडेड निकले। उन्होंने आमदनी बढ़ाने के लिए 2 मुयस्सर तरीके एहतियार किए। पहला तरीका आला मियार। देखें, ये 70 सरसों का तेल है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तहकीक के मुताबिक सरसों का तेल कैंसर के खतरे को 19% कम कर सकता है और इस तेल के सेहत को बरकरार रखने के लिए यहाँ के साइंसदान ने 7 टेक्नोलॉजीज डेवलप किए हैं। इसीलिए इसका नाम है 70 सरसों का तेल। इसे ही लिक्विड गोल्ड कहा जाता है क्योंकि इसका प्राइस काफी हाई है। दूसरा तरीका खूबसूरती की कदर को माशी फायदे में बदल देना। आपको तेल निकालने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ इन फूलों की दिलकशी दिखाकर ही करोड़ों कमाए जा सकते हैं। क्या आप समझते हैं कि सरसों के फूल सिर्फ जरूरत होते हैं? हरगिज नहीं। साइंसदानों ने सुर्ख, गुलाबी, सफेद रंगों के दिलकश फूल भी तैयार किए हैं। यहाँ तक कि वो महसूस डिजाइन भी तख्लीक कर सकते हैं जिनके जरिए खेतों में दिलकश नक्शो निगार और अपनी मर्जी के अल्फाज तक ही उगाए जा सकते हैं। आइए इसकी एक मिसाल देखते हैं। सुबह जियांसी का इलाका वुयुएन। यहाँ इस टेक्नोलॉजी के जरिए ज़राअत को सियाहत के साथ जोड़ा दिया गया। नतीजा ये निकला कि सिर्फ 2024 में वुयुएन की सियाहत से हासिल होने वाली आमदनी 27.62 बिलियन yuan तक पहुंची। इसे वाकई मट्टी को सोने बनाने की कहानी कहा जा सकता है। हम सरसों के फूलों की सयाहत को फरोग देकर अपने देही इलाकों की तरक्की कर रहे हैं और मकामी किसानों की आमदनी बढ़ा रहे हैं। इस मंसूबे से ज़रई पैदावार के साथ साथ होटलिंग और देही मेहमान नवाजी के शोबों को भी फरोग हासिल हो रहा है। जब मुल्क के अंदर ये कामयाबी हासिल हो गई और टेक्नोलॉजी भी पुख्ता हो गया तो अगला कदम क्या था? ये सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक वसी तर हिकमत अमली और विजन का हिस्सा है। यहाँ जिक्र आता है इस इदारे के एक तिजारती शराकतदार सिंहवा सीड्स का, जो सरसों की काश्त का ये जदीद चीनी फार्मूला पाकिस्तान लेकर जा रहे हैं। पाकिस्तान की जमीन पर इन बीजों का तजर्बा किया गया और वहाँ के मौसमी और ज़रूरी हालात के मुताबिक इनमें मजीद बेहतरी भी लाई गई। चीन पाकिस्तान ताउन के तहत पाकिस्तान में सरसों की काश्त का रकबा 4 लाख एकड़ से तजावुज कर चुका है, जिससे पाकिस्तान की खुर्दनी तेल में खुद कफालत को नुमाया फरोग मिला है। हमारा नारा है हुबई का सरसों का बीज, पाकिस्तानी दोस्तों के लिए सेहत बख्श तेल का जरिया। ये चीनी ज़रई टेक्नोलॉजी की आलमी सतह पर कामयाबी की एक और बेहतरीन मिसाल है। हमारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए ये फसल की पैदावार और आमदनी में इजाफे की एक नई उम्मीद है और हमारे लिए ये चीनी ज़रई मियार की आलमी सतह पर एक नुमाया कामयाबी है। एक नन्हे बीज से लेकर दस्तरखान पर मौजूद तेल के एक टुकड़े तक, ये सब कुछ पैदावार, मियार और कौमी ग़ज़ाई सलामती की एक तवील जद्दोजहद की कहानी है। चाहे पेचीदा जीनियाती मसाइल को हल करना हो या सरसों के फूलों को खुशहाली का जरिया बनाना, ये इदारा दुनिया को ये पैगाम दे रहा है कि चीनी अवाम के खाने का प्यारा हर हाल में अपने ही हाथों में रहना चाहिए।
दोस्तों अगली बार जब आप खाना पकाते हुए कढ़ाई में दाल डालें तो शायद आपके दिल में इन संस्थानों के लिए कदर और एहतराम का एक नया जज्बा पैदा हो। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आप रहिए हमारे साथ। आज हम आपको इस खुसूसी रिपोर्ट में बताएंगे कि इस्लामाबाद पुलिस क्यों चीनी ज़बान सीख रही है। आइए देखिए ये दिलचस्प रिपोर्ट। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती में गुज़श्ता एक दिहाई से ज़ायद अरसे में शराकतदारी का नया बाब रक़म हुआ है, जिसे हम CPEC यानी चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के नाम से जानते हैं। इस दौरान चीनी बाशिंदों की एक बड़ी तादाद मुख्तलिफ चीनी कंपनीज में काम और दीगर कारोबारी सरगर्मियों के लिए पाकिस्तान आ चुकी है। इसी दौरान स्कूल्स और कॉलेजेस में चीनी ज़बान के कोर्सेज में भी इजाफा हुआ, ताकि इन तलबा को न सिर्फ इस मंसूबे से फैज़याब होने के लिए ख़ुद को तैयार करने का मौका मिल सके, बल्कि यहाँ आने वाले चीनी बाशिंदों के साथ राब्तों में भी सहूलत मुहैया हो। ज़बान के फ़र्क को कम करने और राब्तों को बेहतर बनाने के लिए इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से भी एक अहम कदम देखने में आया है। मैं इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से मशकूर हूँ अपने दोस्त मुल्क चाइना का कि उन्होंने चाइना का यहाँ पे एक लैंग्वेज कोर्स स्टार्ट करवाया है और इसमें हमारे 20 पुलिस ऑफिसर्स इस्लामाबाद पुलिस से इसको ज्वाइन किया है। इसका बेसिक मकसद ये है कि अब अपने पुलिस ऑफिसर्स की कैपेसिटी को इन्हांस कर सकें, वो चाइनीज़ लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकें, ताकि अपनी ब्रदर कंट्री के साथ जो हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हैं एक दूसरे से ईजी कम्युनिकेशन हो सके। ऐसा बैरियर जो लैंग्वेज बैरियर है वो लैंग्वेज बैरियर ख़त्म हो। इस्लामाबाद पुलिस के ये अहलकार भरपूर दिलचस्पी के साथ चीनी ज़बान सीख रहे हैं। Islamabad means Islamabad. Okay. Islamabad. Okay. इब्तदाई मशकों के बाद ये किसी हद तक रोजमर्रा इस्तेमाल के जुमले भी रवानी से बोल लेते हैं। Você Islamabad Aishit और शीजे जब आप कोई ज़ुबान सीखना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी ये है कि आपकी इसमें दिलचस्पी हो, और हमारे ये तलबा चीनी ज़ुबान में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। As we know, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी ज़ुबान में और चीनी ज़ुबान में भी हरूफ तहज्जी और टून्स तलबा के लिए बहुत अहम होते हैं। Only 3 days teach them the. इन तलबा को सिर्फ 3 दिन में ये सिखाए गए, ये बहुत तेज़ी से सीख रहे हैं। Very fast. वो ज़ई इस्लामाबाद आइशार की शीजी ने शीज़ाई अंचोलमा यो मयूशोशम। कोर्स में शरीक तलबा का कहना है कि इनके लिए इनमें सबसे अहम बात यह है कि वो चीनी ज़बान को बिल्कुल इब्तदा से सीख रहे हैं। What is key? Initials plus runners plus tone is ओपिनियन से मुराद ये है कि वो बेसिकली जिस तरह हम अरबी पढ़ते हैं अलिफ बा था से करते हैं, तो इसी तरीके से ये ओपिनियन है। ओपिनियन ये चीज़ है कि अगर ये हमारा जो अभी हमें जो कोर्स करवा रहे हैं HSK 1 लेवल है, तो इसमें ओपिनियन है। ओपिनियन जो HSK इनके जो लेवल्स हैं 1 to 6 लेवल्स हैं, उस तक आप खुद भी इसको पढ़ सकते हैं। जी ज़ाहिर है किसी भी मुल्क की ज़बान जब हम सीखते हैं तो उस पर शुरू में तो आपको मुश्किलात तो आती हैं। जिस तरह ये चाइनीज़ ज़बान है, इसका तलफ़्फ़ुज़ हमारी उर्दू की ज़बान और जो हम बचपन से सीखते आए हैं उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो हमें वो सीखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम स्टार्ट में आई, लेकिन हमने इसको बड़ा ग्रेजुअली इसको बेहतर किया
اور بھی ہمیں وہ جو بیسک ان کے الفابیٹس ہیں ان کو سمجھ کر آگے بڑھنے میں ہمیں بڑی آسانی ہو چکی ہے۔ 别担心，我们马上到。Clear？ معمول کی نگرانی کے ساتھ ساتھ کسی چینی شہری کے ساتھ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ان پولیس اہلکاروں کو جلد کارروائی کرنے میں مدد ملے گی، کیونکہ یہ ان کی زبان سے آشنا ہو چکے ہوں گے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ جب ہمارے پاس پولیس اسٹیشن میں آ جاتا ہے، وہ چائنیز ہوتا ہے اور وہ فارنر ہوتا ہے، وہ یہاں پہ ایک نیا ہوتا ہے، جب وہ پولیس اسٹیشن کے اندر انٹر ہوتا ہے وہ ایک خوف محسوس کرتا ہوگا کہ میں کیسے بات کروں کہ میں کیسے کروں۔ جب اس کے ساتھ ہم انیشل جو الفاظ ہیں ان کا سلام ہوگا، یعنی نی ہاؤ ہم اس کو کہہ دیتے ہیں یا نین ہاؤ کہہ دیتے ہیں، تو وہ جو ہے نا وہ محسوس نہیں کرے گا، جج محسوس نہیں کرے گا، وہ اپنا واقعہ بیان کر دے گا۔ Mr. Ali is please. Yes. Okay. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس پہ مکمل عبور حاصل کر لیں گے، لیکن یہ ایک وہ ایکسرسائز ہے جو آپ کی روزمرہ روٹین میں شامل ہو جائے گی۔ تو آپ کسی فارنر سے، چائنیز فارنر سے جو بیسک چیزیں ہیں اگر وہی آپ اس سے پوچھ لیں گے تو اس کا اور آپ کے درمیان جو بیسک ایک وہ گیپ تھا وہ کور ہو جائے گا۔ کہتے ہیں نا کہ ایک صحت مند دماغ کے لیے ایک صحت مند جسم کا ہونا ضروری ہے، تو اسلام آباد پولیس کالج میں چینی زبان کے ساتھ ساتھ انہیں چینی مارشل آرٹ سے بھی روشناس کروایا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہیلدی ہے، ہمیں فٹنس سے ہمیں بہت اچھی فٹنس مل رہی ہے، اور کیونکہ ہمارے پاس ایک شارٹ جگہ پر اور موجود ہے تو اس وقت ہم بہت اچھے طریقے سے یہ کچھ چیزیں سیکھ رہے ہیں اور ان سے یہ چیزیں آئندہ بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ یہ تو ٹوٹلی مختلف ہے اور یہ فزیکلی بہت اچھا ہے، مینٹلی طور پہ ہمارے لیے کافی بہتر ہے، اور فزیکلی ہم اس سے کافی ہم فٹ ہو رہے ہیں اور کافی چیزیں ہمیں فٹ محسوس کر رہے ہیں۔ بہت زبردست تجربہ ہو رہا ہے، فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے اور بہت زبردست ہو رہا ہے۔ یہ اقدام اسلام آباد پولیس کے اس پیشہ ورانہ عزم اور بین الاقوامی تعاون کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ دوست ملک کے ساتھ مل کر پولیس فورس کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ فیلڈ آفیسرز کو چائنیز کے ساتھ بہت زیادہ ان کا ایک انٹریکشن رہتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ چائنیز ہمارے دوست ممالک جو ہیں بہت سے پروجیکٹ جو ہے انہوں نے یہاں پہ انیشیٹ کیے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ ہمیں ہیلپ فل ہیں بہت سے معاملات میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ریسنٹ وزٹ بھی ہمارے ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن جو ہے وہ چائنا کا وزٹ ہوا ہے، جس کو ہیڈ کیا تھا ہمارے انٹیریئر منسٹر نے، اور ہائی رینکنگ آفیسرز پولیس سے بھی گئے تھے۔ آپ کو لینگویج کا ایشو نہیں رہتا ہے تو آپ ایک چیز ایزیلی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہمارا دوست ملک ہے، ہمارا بھائی ملک ہے، ہماری جن جان ایک ہے، ہم ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں اور ایسے ہی ہیں جیسے ایک ہی مٹھی کے مانند ہیں۔ پروگرام چائنا ٹوڈے سے آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنی میزبان ہدیٰ شاہ کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں اور پروگرامز کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ GNNAsia.tv بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔